So now let's study what is the theory of evolution. Okay. As discussed earlier, first living material was called protoplasm, which was found in ocean. Initially, the first living organism, the first living material was observed in the ocean only. Okay. After this protoplasm, the number of changes occurred. The number of changes occurred in that protoplasm, and unicellular, first unicellular organism is found out. It may be amoeba, it may be paramecium. The first unicellular organism was found in ocean. Okay. In between, after this all period, in between the 300 crore years time period, this is a big time period. In between this 3 crore time period, years time period, there gradual development occurred in these unicellular organisms, and these all unicellular organisms, as discussed earlier, as per their need, as per their requirements, they showed the changes in their body, and they were converted to the complex or multicellular animals. And these complex and multicellular organisms show multidimensional changes in their body as per the nature or as per their need, as per their requirement. They showed number of changes in their body, and finally the evolution of animals occurred, which takes this 300 crores of years. So what happened actually here? In this period, the first living organism, that is the, we called here the first living material, protoplasm, is found in the ocean. As the protoplasm was in need to get the food or to live there, it showed certain changes, and it is converted to unicellular, simple element, simple organic or inorganic element like unicellular organism. Unicellular organisms like the amoeba, like the paramecium, all these were found in water. As these organisms, amoeba, paramecium, or other any organisms, they were trying to live there. They were not ready to die there. They were trying to live there. They want their food. They want their nutrition. They want the water there. All the things they are in need. To cope up their demands, they started showing the changes in their body. Okay, and in between, the time period was very big, of 300 crore years. These unicellular organisms, they showed certain minute changes in their body, chemical changes, structural changes, and then the complex organisms were found. Means from the unicellular organism, maybe 2-celled organism was formed. After that, 4-cell organism was formed. After that, 100-cell organism was formed, and that was not called as unicellular. That now organism is now called as a multicellular organism. And as you know, multicellular organism show the complex body structure. Once again, it is in need to live there. It doesn't want to die. So it requires number of things like the food and all the things, and to compete with the life on the earth, it started showing certain changes in their body. Number of changes occurred in these small multicellular organisms also, and finally the big animals were formed. So we can take the example as unicellular organisms were converted in water into the multicellular organism. These multicellular organisms were living in the water only. So sometimes maybe their water was not available for them. So they were then there is no option before them. They have to die. But they were trying to live. In that period, they started to develop their body to live in the mud only. So maybe these animals were converted to the tortoise-like animals. Like tortoise can live, fishes can live only in water. But if the fishes come on the earth, they will die, because they need water for their life. So these fishes or these simple animals were then organisms were then converted to multicellular organism, which can live in the mud only, which can live in water only,
and after further development or further changes occurred into the environment, and these animals also then trying to reach towards the land. So they creep towards the land. So first animals like creeper animals were formed, like the tortoise and other animals, which can now live in water also, which can live now in mud also, and which can live on earth also. So in this way, the four-legged animals, small creepers, four-legged animals were formed, like the wall lizard or other things. Okay, they were having the weak legs, and these animals then they were starving to get the food, they were starving to live there, they were starving to get the water, they were starving to get the new environment for themselves. So their weak legs were converted to strong legs, and these weak-legged animals, or these creepers we can say, they were once again converted to the new animals, the four-legged animals, which can live on the earth now, which can go towards the water, which can find their food, which can climb the tree. These animals were developed, and in between period, the monkey-like, these all animals were changed towards the monkey-like animals, ape-like animals, and these ape-like animals then number of ape-like animals were having the hairs on their body, big brain they are big head they are having, bigger jaw they are having, they are having the tail on their body. And in between period, as these animals, these monkeys or these lemurs are finding the food, they were started moving from one place to another place on the earth. And as they were moving, they showed the number of gradual changes in their body, like their tail was vanished or tail was perished. After a certain period, the tail become vanished from their body, the hairs were gone off from the body, their jaw becomes smaller, and they were become the erect postured animals like the human beings. And in this way, the human being was also formed from lemur-like animal. In this way, in short, we studied how the protoplasm converted to unicellular organism, that unicellular organism converted to multicellular organism, that multicellular organism converted to the creeper-like animals. The creeper-like animals were changed towards the four-legged animals, they were changed to monkeys, and they were changed to human beings. Okay, in this way. So 300 crores years were gone. So how the human being developed? The human being arose after 300 crore years ago. So आता आपण थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशनची थिअरी काय आहे ते शिकूया. काय झालं, सगळ्यात पहिल्यांदा फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल आपल्याला प्रोटोप्लाझम तुम्हाला माहिती आहे, प्रोटोप्लाझम लिव्हिंग सेलचा एक पार्ट आहे. तो प्रोटोप्लाझम पहिल्यांदा पाण्यामध्ये दिसून आला. तो प्रोटोप्लाझम समुद्रामध्ये हा सजीव पहिल्यांदा, हा जीव समुद्रामध्ये उत्पन्न झाला प्रोटोप्लाझम नावाचा. तो प्रोटोप्लाझम जगत असताना त्याच्या गरजांनुसार त्याचं कन्व्हर्शन झालं युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये, एकपेशीय सजीवामध्ये त्याचं रूपांतर झालं. हा एकपेशीय सजीव जसा जगत होता, जवळजवळ 300 करोड वर्ष ह्या सगळ्या गोष्टींना लागली, आणि या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं कन्व्हर्शन आता झालेलं आहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये. म्हणजे एकच सेल सगळं काम करत होती. या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये एकच सेल अन्न मिळवत होती, एकच सेल श्वास घेत होती, एकच सेल डायजेशन करत होती, एकच सेल मुव्हमेंट करत होती. ते नंतर त्या अॅनिमलला मे बी जड होत गेलं. मग त्याला रिक्वायरमेंट लागली की माझ्या बॉडीमध्ये अनेक सेल असाव्यात. मग त्यांनी स्वतःचं सेल डिव्हिजन केलं असावं, आणि मग ते युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं 2 सेल बनले असतील. त्या 2 सेलनी कामाची विभागणी केली. 2 सेलाचे 4 सेल झाले, 4 सेल पासून 8 झाले असतील, 64 झाले असतील, 100 झाले असतील. आता जेव्हा अनेक सेल त्यांच्या बॉडीमध्ये झाले, तेव्हा त्यांना आपण युनिसेल्युलर न म्हणता मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणतो. आणि या मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रत्येक सेल त्यांच्या कामाची विभागणी करून कामं करत आहे. काही डायजेशन करत आहेत, काही रेस्पिरेशन करत आहेत, काही रिप्रोडक्शन करत आहेत, काही मुव्हमेंट्स काम करत आहेत. आणि असा हा सजीव निर्माण झाला. ठीक आहे, असा हा मल्टीसेल्युलर अनेकपेशीय ऑर्गॅनिझम निर्माण झाला. हा ऑर्गॅनिझम निर्माण झाल्यानंतर काम थांबलं का? नाही. या ऑर्गॅनिझमच्या आणखीन काही गरजा होत्या. त्या ऑर्गॅनिझमला अजून जगायचं होतं, म्हणून पुन्हा त्याच्या बॉडीमध्ये चेंजेस झाले, आणि मग अॅनिमल्स इव्हॉल्व्ह झाले पृथ्वीवरती.
हे ऍक्च्युली कसं झालं बघा, प्रोटोप्लाझम समुद्रामध्ये होता, गरजेनुसार त्यांनी स्वतःच युनिसेल्युलर मध्ये कन्व्हर्शन केलं. युनिसेल्युलर जगत असताना गरजेनुसार त्यांनी स्वतःच्या बॉडीमध्ये बदल निर्माण केले, ते मल्टीसेल्युलर झाले. मल्टीसेल्युलर जेव्हा पाण्यात होते तेव्हा मे बी काही कारणास्तव पाण्याचा अंश इथला नाश झाला असेल, मग त्यांना जमिनीवर जगायची वेळ आली असेल, मग त्यांचा जीव गुदमरला असेल, म्हणून त्यांनी स्वतःच्या बॉडीमध्ये काही बदल केला असेल आणि मग ते चिखलासारख्या दलदलीच्या भागात राहणारे प्राणी झाले. जसं की युनिसेल्युलर ॲनिमल्स, मल्टीसेल्युलर ॲनिमल्स पाण्यात जातात. जसं की उदाहरणार्थ मासा हा पाण्यात जातो, पण पाण्यातनं बाहेर काढल्यानंतर मासा मरून जातो. तर मग असे काही ॲनिमल्स, असे काही ऑर्गॅनिझम्स त्यावेळेला असतील जे जमिनीवरती पण दलदलीच्या जागेत पण जगायचा प्रयत्न करत असतील. त्या प्रयत्न करत असताना त्यांनी स्वतःच्या बॉडीमध्ये काही चेंजेस निर्माण केले आणि त्यामुळे सर्वात पहिल्यांदा सरपटणारे, सरीसृप वर्गीय सरपटणारे क्रीपर ॲनिमल्स पृथ्वीवरती अस्तित्वात आले. हे क्रीपर ॲनिमल्स जे आहेत ते आता पाण्यातही जगायला लागले आणि जमिनीवरही जगायला लागले. पुन्हा काही गरजा त्यांच्या वाढल्या, अन्नाच्या शोधार्थ, पाण्याच्या शोधार्थ किंवा मुवमेंटच्या शोधार्थ ते त्या जागेवरून ते लांब जायला लागले. त्यांचे पाय वीक होते, त्यामुळे त्यांना लांब जाणं अशक्य होतं. क्रीपर्सचं उदाहरण देते मी, त्यांचे पाय खूप वीक होते. मग त्यांनी स्वतःच्या बॉडीमध्ये आणखीन बदल केले, त्यांचे स्ट्रक्चरल चेंजेस झाले त्यांच्या बॉडीमध्ये. त्या चेंजेस होत असताना त्यांचे पाय मजबूत झाले आणि तेव्हा चतुष्पाद प्राणी म्हणजे 4 लेग्ड ॲनिमल्स अस्तित्वात आले. हे 4 लेग्ड ॲनिमल्स जेव्हा जगायला लागले तेव्हा अन्नाच्या शोधार्थ एक प्रदेश सोडून दुसरा प्रदेश सोडून तिसऱ्या प्रदेशात असं ते जायला लागले. आणि हे होत असताना मे बी त्यांच्यापासून मंकी लाईक, एप लाईक, लेम्यूर लाईक ॲनिमल्स डेव्हलप झाले. ॲज लेम्यूर इज हॅव्हिंग नंबर ऑफ हेअर्स ऑन बॉडी, लार्ज हेड अँड बेंड पोश्चर, म्हणजे ह्या लेमूर माकडासारखा प्राणी जो होता त्याची पाठीचा कडा गोलाकार होता, वाकलेला होता. तो मागील पायाने पुढच्या 2 पायांचा वापर करून तो समोरच्या 2 पायांचा फांद्यांवरती उड्या मारण्यासाठी उपयोग करत होता. त्याला शेपूट होती, त्याला अंगावरती केस होते, त्याचा जबडा मोठा होता. तो सुद्धा ॲनिमल इकडून तिकडे अन्नाच्या शोधार्थ मूव्ह होत असताना हळूहळू त्याची शेपूट नाहीशी झाली. हळूहळू वातावरणातल्या बदलानुसार त्यांनी स्वतःच्या शरीरात काही बदल केले, त्यामुळे त्याच्या शरीराचे केस नाहीसे झाले. त्याचा डोक्याचा आकार जो मोठा होता तो छोटा झाला, त्याचा जबडा जो मोठा होता तो अन्न खात असताना छोटा होत गेला. तो विचार करू लागला, तो जगू लागला, तो अन्न शिजवायला शिकला, अन्न मिळवायला शिकला. मग हळूहळू तो शेती करायला शिकला. आणि आता काय झालं, त्या माकडासारख्या, लेमूरसारख्या ॲनिमलचं रूपांतर आदिवासी मानवामध्ये झालं. आणि आदिवासी मानवाचं रूपांतर आता झालं आपल्या ह्युमन बीइंग मध्ये, मॉडर्न ह्युमन मॅन मध्ये. अशा पद्धतीने ही सगळी प्रोसेस प्रोटोप्लाझम पासून, युनिसेल्युलर पासून मल्टीसेल्युलर ते ह्युमन बीइंग, हे सगळी डेव्हलपमेंट व्हायला जवळजवळ 300 करोड वर्ष लागली. 300 करोड वर्ष लागली. ही झाली आपली थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन.